गुड मॉर्निंग आम आज बाहर जावाई रंभा और टेम्पल लेक प्लानिंग आम टाइमिंग होता एक्चुअली 5टा 5:30 बाहर जोटा कि पॉसिबल हो पारानी मैंने चोर ये देखुं माने उठार नहीं कि ना शोकना अच्छा 1 आउ 2 3 टोटाल उठार नहीं फोन 5टा बेलू कराऊँगी आगता आज भल देती एक्चुअली देखिया गल ही जना पड़ो कौन हो कौन नहीं माने मनीष मान टाइम देले भी टाइम दौना कि ना कौन कह आजिकल पिला शोला ना उठा ना गंदा ना आवा लेट भी हो गला पुणी रिटर्न भी करार अच्छे शटडाउन अच्छी कि गंजाम साइड शटडाउन ना एक्चुअली जोटा कि देखिए कौन हो जाए जल्दी आसा कौन 2टा जगह तो प्लानिंग करूँ हौ जा भल जगह देखना अटकू ठीक है हाई कर दियो पिला माने बार Sir. एबे आमे अच्छु चंपागढ़ आउ रंभा मे बी आउ अच्छी 71 किलोमीटर तो अबे भोक लगे टिफिन कर बाहर जाइए एबे टिफिन तो ऑलरेडी अच्छी माने बरा भी अच्छी इडली भी अच्छी यहाँ से होटेलटा देखी दूसरी रॉयल होटेल फ्रंट रे ही आम जो माने चंपागढ़ माने देखिए कौन कौन अच्छी कौन खायापे बाबा कौन 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 सब भरज सब हमारा इडली उपमा चटनी सार तो आम उपमा खाइले भी माने लंका देखना सार बरा ही काफी माने उपमा किसी दरकार नहीं सार आम माने पार्टीटा देवे पता रिंकू भाई हमर डाइटिंग कर ना डाइटिंग नहीं मोर भी खाଇବା अच्छी आप आसो आम आज स्पॉन्सर होची अनुभव कहीं नुआ बाइक तार अनार ये देखते नुआ बाइक आना बाइक आसु आसु आम टोटाली माने टूर माने पके दीचु गोटे रंभा टेम्पल लेक देखिए टेम्पल लेक खोला हो कि नहीं टाइमिंग तो परफेक्टली जान कि जाकि देखू कौन हो बट आम खाई सारा पर हूँ बाहर जीव हो stays the same. Once you let it change. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back.
like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. ओहो माने फाइनाली रंभार पहुँच जाइछु आपण बैक साइड आपण देखि पाथबे माने लेक टा पछपटे जो अछि रंभार हां देखुथबे आउ इटी तो आउ किछि बाट रहला इटी देखि पाथबे माने इटी तो ऑडियंस टाइम रे माने शूटिंग फुटिंग भी करा हुए बेसी बहुत माने कि एबे के कोविड पई जो एबे एपटे गंजाम साइड तो ऑलरेडी खोली जाइछि बट सेपटे साइड हमरो खर्दा साइड खोलिनी से तबे लोक बेतने आसुचन पर्यटक हेले भी आउ कहंतनी माने बसी बसी अवस्था ढिला माने हमर बाबा आसु आसु माने ठंडा ठंडा पानी पी पकेलनी समस्ते बस तले उडला नहल नै आउ सर तो आप देखि परते पूरा उडुल सर अखिल सारा हमारा जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगी। हां जिंदगी रे केबे सुधरिबु सेड बाय ए वेरी फेमस पर्सन विल नॉट टेक हिज नेम। मिस्टर अनुभव किछि कहया पई जाउछन कि आपण साला जिंदगी में कभी सुधर नहीं पाएगा। नुआ गाड़ी आन जंदी नुआ गाड़ी कहि परन कबे नुआ गाड़ी आन जंदी नुआ गाड़ी पड़िबो बस बस नुआ गाड़ी आन जंदी टीटा देबा पड़े ते बजट माने कोन चालची आ ऊपर ऊपर कैलकुलेशन चालची कैलकुलेशन चालुची दिया हबनी ए कोन करिया बिरयानी भात पकड़ा नहीं दबा बिरयानी दबा नमूना काहे की आउ देखियो जहाँ खाइबे कि आपण ना ता खांतुनी हे माने ऑलरेडी खाइ सारलिनी होते खाइलो ना पीलो खाली पीले बोधे मैं खाली खाया पाटी सेपटे अनुभव अच्छे दब बोधे खाया पाला आउ एपटे मौसा ठीक लोक आसन कि आज बसा बसा होता ना कौन सब उपरबे आसुचंदी ना ये पूरा खोला है ना मोसा पूरा खोली ये एपट साइड हमर खोली जाइतो पूरा ना हां एपट साइड हम खोला जाइतो बट खोर्धा गंजाम साइड खोला जाइतो ऑलरेडी गंजाम साइड खोला जाइतो हम खोर्धा साइड खोला हैनी पर्यंत आउ मो से जो हमर जो सेपटे जो मंदिर टाइप रोड नाही छुटियाडा नहीं काली जाय नहीं एडी जो गुटे फिल्म शूटिंग पे मझिरे जो होईची ताकू टाइप रो गुटे ये लाइट हाउस हां लाइट हाउस है पानी मझिरे माने बोट रे केतना कौन नउतन देडा सेटा 1000 टाका नउतले बर्तन बोट बंद अछि एबे सब बोट बंद ना ई कोविड पे होता ना कोविड में सब बंद अछि नले 1000 टाका एबे मझिरे 1000 टाका बट सेडी शूटिंग भी माने हुए ऑलरेडी व्हाइट रोड लाइट हाउस टे अछि मझिरे आ एबे जिबा चलन देखि आसी यार बहुत जिंस अछि भितरे शूटिंग फुटिंग भी हुए ये बहुत आपण मैंने मुवी देखी थे तलपटू रास्ता जाइए लेफ्ट रे मोर ये बोट माने डंगा लगी था बट ये ना एक्चुअली सेपटे आप जाते पहाड़ क्रॉस करने गले काली जाए टेम्पल अच्छी सेपटे यहाँ हूँ रंभा आउटे बहुत डंगा भी अच्छी देखा दूसरी आपन को
ଏବେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଟିଂ କିଛି ଚାଲୁନି, ଏବେ ସବୁ ମନା କରାଯାଇଛି ବୋଟ୍ ପାଇଁ। ବଟ୍ ଏଇଠୁ ବି ଆପଣ ବୋଟ୍ରେ ମାନେ କି ମୋଟର ବୋଟ୍ ହଉ ଡିଜେ ବୋଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଯାଉ ଯିବା ଆଗକୁ ଟିକେ ଆସିବା। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଥର ଆସିଥିଲି ଏଇଠି, ମାନେ ମୋର ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି 3 times ସେଇଟା ମୋର ରମ୍ଭା। ଆଗରୁ 2 ଥର ଆସିଛି, ଏଇଟା 3rd time ଆଜି ଆସୁଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ମାନେ କୋଭିଡ଼ ଆମର ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଖୋଲିନି, ବଟ୍ ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ଼୍ ଖୋଲିଗଲାଣି। ମାନେ ପାଣିରେ ରବର ଯେଉଁ ଏଇଟା ମାନେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜାଲ ବି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଏପଟେ। ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ କହିପାରିବେନି, ଦେଖାଯାଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଛି ୟେଲୋ କଲର୍ର, ସେଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ଟା ହେଲା, ଦେଖାଯାଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲସେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଟ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ତ ଚାଲୁନି, ନହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ନହେଲେ ମନା ତ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ। ହଁ ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ତାମ୍ପରା ଲେକ୍ ଯିବା ପାଇଁ। 15 ହଁ ରମ୍ଭା ସରି ଆମର ତାମ୍ପରା ଲେକ୍ ହେଉଛି 15 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଥିବ ବୋଧେ। ତାମ୍ପରା ଲେକ୍ 24। ତାମ୍ପରାଟା ପଳେଇବା କାହିଁକିନା ମେନ୍ ରୋଡ଼, ହଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଯାଇକିନା ସେଠୁ ପୁଣି କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ଗୋପାଳପୁରରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଛି। କେତେ ଗୋପାଳପୁର 40 ହେଇଯିବ, ପୁଣି ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯିବ। ତାମ୍ପରା ମାନେ ଏବେ ମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋପାଳପୁର ଯିବେ କି ତାମ୍ପରା ଲେକ୍ ଯିବେ କି ଡିସାଇଡ଼୍ କରାହେଇନି। ଏବେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ କି ଯାହା ହେଲେ ବି କଏନ୍ ଟସ୍ କରିବା, ମାନେ ତାମ୍ପରା ଲେକ୍ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପାଖ ପଡ଼ୁଛି। ହାର୍ଡ଼ଲି 25 କି 24 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି। ଭାବୁଛୁ ଦେଖିଆ ତାମ୍ପରା ଲେକ୍ ହିଁ ଯାଇକିନା ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବୁ। ଆଉ ଗୋପାଳପୁର ଗଲେ ତ ଟାଇମ୍ ହେବନି ଟୋଟାଲ୍। ଆଉ ଏପଟେ ତ ବୋଟିଂରେ ଯିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବଟ୍ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆଉ ତ ଯାଇ ହେବନି। କରୁଛୁ କ'ଣଟା କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବିନି ତୋତେ? ନିଜେ ଖୋଲିକି ପକେଇକିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଯାଇ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ମାନେ ଉପର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ପଟେ ତାପଟେ ବୁହାଯିବ। ସେଇଠି ତ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ବି ହେଇଛି, ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ। ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ବି ଏଇଠି ବହୁତ ହୁଏ। ଆଉ ସେପଟ ଯିବା ତ ଆଜି ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ପାଗଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମସ୍ତ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ପଛେ। ଆଉ ସାମ୍ବା ତ ଆମର ପୁରା ହିରୋ, ଏ 3 ଜଣ ପୁରା ହିରୋ, ପୁରା ଅଲଗା। ବର୍ଷା ନ ହଉ ରେନିକୋଟ୍ ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିଯିବ ପୁରା ଆଜି ଆମର। ସାର୍ ଆମର ପୁରା ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ବିଜି, ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ଟା ନା, ଡେଡିକେସନ୍ ବାବା। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଚଢ଼େଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ନ ଉଠେଇକି ସେ ସିଆଡ଼େ ଉଠଉଛି। ନ ନେଲେ ବି ନା, ଏଇଟା ମୋ ଛୋଟ ଲେନ୍ସଟା ନା, ବଡ଼ ଲେନ୍ସଟା ମୁଁ ଆଣିନି। ଏଇଟା ଦେଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ଆମ ସେପଟକୁ ବି ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବୁଲି ଦେଖି ଆସିବା।